ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Саудо ТВ. Созен хубен, саломатии хубай, настрҳоятон тенҷи бадай худованд доимо соз бошен. имрӯз 12 майи соли 2024 навора бо диққат тамошо кунен. ҳар як мошинои қабул кардем баҳри шумо. агар дар шумо заминҳо, мошинҳо, хонаҳо, квартираҳо, техникаҳо бошад агар ва хоҳем дар канали ма фурӯшда рекламада гузорен, имо ватсапда суратоша ҳамроҳи маълумотош роишти ма рекламаи гизалаш мекунем, фурӯшда мегузорем. ирӯза навор дорем. Volkswagen Golf ҳастай бо нархи бениҳоят арзон. Daewoo Lanos ҳастай, Toyota Corolla ҳастай, Toyota Avensis ҳастай, Matiz ҳастай, Nexi сирх, Nexi сафед ҳастай, Opel Vectra B дути ҳастай, Caravan Prasto ҳастай. хулас Mercedes-Benz C-Class ҳам ҳастай. дар ҳамин навор имрӯза бо диққат тамошо кунен, лайкотонро бизанен, дар комментария нависен кадом маркаи мошин маъқулай мо пешниҳодш мекунем бачаҳко. эълоне ки мо сарш мекунем. оҳан мехарем. оҳан дар биё бача. оҳан килош 2 сомон то 2 сомон 80 дирам, контейнер аз 50 то 500 сом. мошини газ 53 мехарам. лабои маркаша камаз, мошини калон, хулас чизе ки мақсад фарсуда бошам мегиран. каравотам мегиран, дар треза мехарам. халдани газ 50 то 500 сом, тунка 1 сомон 20 дирам. коробка китоб, дафтар, коғаз, лабои чӣ мехарам аз 1 то 1.5 сомонӣ. алюминий аз 4 то 15 сомонӣ, мед аз 50 то 60 сомонӣ. печка мехаран, аккумулятори мошин мехаран, тамом чизи кӯна хулас мехарам бачаҳо. касе ки дора лабои маркаша ватсап 988 муроҷиат кунед. аз номи канали Саудо ТВ мераванд мехарам бачаҳо. Саудо ТВ якум мошинша эълон мекунад бачаҳои азиз. мошини якум Opel Astra ҳастай ки дар кузуфи караван рӯймон кардан дар ноҳияи Ҳамадонӣ, Мир Саид Али Ҳамадонӣ. солуша 1997 меган. последний выпуск бачаҳо. 35000 сум нархаш. боз муомила ҳам мекунанша. сӯзишвориш гази бензин, мотор 1.6, коробкаш механика, кузов универсал, каравани простои дӯстон. худотон бо рақамоша занг бизанен 989 13 35 44 ёки ватсап +7 390 муроҷиат кунед. ҳолати хуби техникӣ нахадо гаштастай. савдо дар назди мошин дар ноҳияи Ҳамадонӣ. трешинара дидесен краскаш, болои капот камтар, аммо 1-2 нуқта, яъне ки краскаш пайдагай. дигар маълумотои пурраша занг зада бигирем бачаҳо. мегзарем ба дуюм эълони ирӯзамон. станоки фурӯшӣ рӯй кардан ки аппарати калидсозӣ дӯстон дар город Новосибирскай. и бародармон бояд ба Тоҷикистон сафар кунад. мега ки калид бесоҳиб мемонад, бояд савдош кунам. 45000 рубли русӣ бо муомила дора, плюс 350 дона калиди дига падарка дар амоҷа овезонаи бачаҳои азиз. барои тамос +7 961 ҳамдастӣ ҳам ватсап прямои кор мекунад. занг бизанен, маслиҳат кунед. мошини фурӯшӣ сеюм бародар азиз. Toyota Corolla ҳастай ки аз рӯи дархостҳои шумо навориш кардам. солаш 2005 солай дӯстон. дар шаҳри Душанбе Toyota Corolla қарор дорад. мега ки 55000 сомон бигем, боз камтар арзон ҳам мекунемша. сӯзишвориш газ плюс бензин, краскаш тоза, 4 баллон 80%, мотор 1.6, коробкаш механика. ҳолати хуби техникӣ нахаду гаштастай. барои тамос рақамҳои 553 553 939 занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. номероша фикр мекунам падаркай, мотор 1.6, коробкаш механика. ҳолати хуби техникӣ, краска сиёҳ, без камбуд, мошин нахаду савдо мешавад бо нархи 55000 сомонӣ. маълумоти пурраша рақамоша мондем, зангават ка чахчах карда бигирем бачаҳо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. дар ҳамун комментария имкон боша нависен, лайки чанда мазанем бачаҳо. Mercedes-Benz C-Class ҳастай ки қабулш кардем. солаш 1996 сол. ҳолати хуби техникӣ дар шаҳри Душанбе гаштастай. мошин нахаду. толка бензини холӣ, газ ё дизел задагӣ нестайша. авиомотор 1.8, коробкаш механика,
دیسکچه‌های فسونزگی краскаш سیاه در شهر دوشنبه 65000 сомонӣ یعنی که با سودا هم میشود. ماشینچه توزیع که حالتی خوبی تکنیکی یعنی که نخدو گشته است. برای تماس رقم 115 در زنگ بزنین مسئله کرده بگیرین شد. خیلی که نگفتن که علیش میشه نمیشه خودتون با چخ کنین بچه عزیز. ماشین فروشی پنجمه با دقت تماشا کنین دوستان. امی مارکای ماشین خفی سایباو میگن و 2006 ساله ایوید گرینی توزه میتوه نرخ شوق قیمت نیسته اگه نمیدونم ایچی مارکه باشه در شهر دوشنبه قرار دارد. ماشینچه پچکا بیز کمبود میگنشه 2006 سال در دوشنبه تولکا بنزین خالی ابیو موتورش 1.6 коробка передачи механика састани мошин нахаду бо арзонҳа мешавад. занг бизанед маслиҳат кунед маълумоти пураш оиди мошин ҳамин рақамҳои 977 занг зада бигирем бачаки азиз. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B аст ки аниқтараш қабулш кардем. Vectra B дути меганша солиш 1996 сола дӯстон азиз. мордаи нав дар ноҳияи восеъ қарор дорад. 29000 сомаш меган бо савдо мекунанша. сӯзишвориш бензин газ мотор 1.6 коробкаш механика дига арзон намешавад. 29000 сомонӣ оо خلاص که بیهوده ناراحت نکنین میگم. حالت خوبی تکنیکی کراسکا توزه ای موردش به نهایت مرد زور باشه کو دیسکچوی فاسون زاگی خلاص 29000 سوم معاملش نمیکنن شا. زنگات که چخ کنه بچه عزیز. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Avensis аст ки аз рӯи дархости подписчикҳо мондемша 2014 сола дӯстони азиз дар шаҳри душанбе қарор дорад. аниқтараш савдо меша бо нархи 60000 сомонӣ боз муомила мекунанша. толка бензин холӣ моториш коробкаш автоматика. барои тамос рақамҳои 889 да занг мезанен маслиҳат мекунен мегиренша. 2014 сол алиши вариантора нагуфтан худотон пешниҳодтона бикунен дӯстон. хел ба нарх 60000 сомонӣ бо савдо мешавад. беҳуда нороҳатшон накунен дӯстон. Toyota Avensis 2014 сол маълумоти пураша занг зада бигирен. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Volkswagen Golf аст ки ба хотири подписчикон навориш кардем аз рӯи комментарияи шумо дӯстон. солаш 1996 сол дар ҳамон территория Бустон Чкаловск қарор дорад. 35000 меган. ҳамин ҳолат ҳамин состоянӣ ин ҳамин краска савдо мешавад. бензини газ сӯзишвориш мотор 1.4 бачаки азиз. коробкаш механика техасмотор ҳастай гази евро 4 барои тамос рақамҳои 926 00 62 68 занг бизанен маслиҳат кунен бигирен. 4 баллон средний краскаш бад нестай. мошин нахаду гаштестай. савдо дар назди мошин ҳамон тарафҳои Бустон Чкаловса қарор дора бародар азиз. маълумоти пураша зангавад ка чах кунен худотон. бачаҳако ки бо диққат тамошо кунед. номеро барои реклама кардан. шумо дорои замино, мошино, хонаҳо, квартираҳо бошед агар ва хоҳед ки дар канали ма реклама да гузорен, фурӯшда гузорен,
در ایمو، واتساپ، تلگرام ما صورتاش همراه معلوماتاش رویش که ما اکرام گیزلش میکنم فروشتن میگذارم برادر عزیز. اگر امکانیت باشه هم یه لایک و پلا بزنین، در کانال ما سعودو تیوی نمبر 1 یوتیوب подписаться سکنین و بردارم یگان خانه ماشین ارزان میامین. میگذارم به نه ماشینی فروشی. در بال اناس هسته که پیشنهادش کردم سالش 96 سال برادر عزیز. در شهر دوشنبه قرار دارد با نرخ 13000 سومانی فروخته می شود. ویدش چوتکا، کراسکا توزه، گاز بنزین سوزشوریش، موتورش 1.6 коробкаш механика، خلاص که معامله میکنن شبو. رقم 904 برای تماس گرفتن زنگ بزنین، مصرف کنین، معقول باشه همین لعناسا بگیرین. فکر میکنم که بعد همین نوار همین ماشین انشاءالله سودا میشه بچه عزیز. میگذاریم به دهم ماشین فروشی. دایوانکسی هسته که بچه‌هایی که خواهش کردین فکر نکنین که شما را ما به نظر نمیگیریم. کامنتر را میخونیم، کم کم نوارم میکنیم. سالش 96 ساله. در شهر دوشنبه قرار دارد معامله میشه. با نرخ 15000 حضورش نرخش و سودا هم میکنن شه. سوزشوریش بنزین گاز، موتور 1.6 коробкаш механика. معلومات های پرش خودمون میخونیم، یعنی که معلوماتی کم شد در روی اکران تو میمونیم بچه تمویش که یعنی که وجنه در روی اکران تو موندگیم تماشا کنیم باید خط. برای تماس 014 23 19 19 زنگ بزنین. از نام کانال ما سعودو تیوی زنگ زنین با ارزانتون میکنم بچه عزیز. میگذاریم به 11 نکسی فروشی. دایو نکسی هسته که روی مون کردین. سالش 1997 سال دوستان عزیز. در شهر کلوبی بستانی قرار دارد. سودا میشه با نرخ 20000 سومانی باز معامله میکنن شه. سوزشوریش بنزین گاز، موتور 1.6 коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی نخدو قرار دارد، یعنی که با معامله میکنن. 20000 ارزان میکنن. علیشی ورنتورا نگفتن خودتون با زنگ زا چخ کردن مست یک بچه عزیز. دوستان همین نوارای ما را تماشا کنین. یک 5-6 نواره که دستگیری تماما نیسته. که خداوند برکت تا کسی که دشمنا هم بسیار روخی کانال که کم تا پیش رفت میگیرن درم جلوت میزنن. خداوند دوی ما صلح باشین. ما دشمنی هیچ کاره نمیخویم. گپ سویم شه یفتک جلوت هزادن نستم دلی کورتون یعنی که انجام یفت بچه ها. نیکی ما انشاءالله صبر میکنیم با پیش میریم.